When the Bible says it's bad, learn from it. Ayaw na ituklod pa imong kaugalingon dito. And for you to realize, kaya ang tao kung di gyud siya mo realize, even though you are already in that situation, as long your mind is not open for realization, mga igsoon ko, you will defend your weaknesses and wrongdoings. Imo na inoong dipinsahan. Magbuot, kinabuhi ko ni. Because your mind is closed. But if your mind is open enough, mga igsoon ko, makasave ka og time, makasave ka og kwarta, makasave ka pagbati. Magbantay ka mo at dili ka mo makuyawan ni malingla sa bisan unsa nga paagi. As we read and as we study, atong gibutang sa atong kasing-kasing, sa bisan unsa nga sitwasyon, we will obey God rather than men.